nyati mebe nyimme watu kebe gano lemna bicinni ne walla kusunne bicinni anga nyina na ku hindam bundanya kusunne bicinni ne kebe gan kawa karamundi ni hijabun citi mo gonga igan kawa karamundi na gan kawa sorundun tunu mo gombe agan kawa karamundi na do sere gan kawa ta mo gombe ken daga na ku bataram binwai to ay no ko be tim sere forcenta ka sere kam nke nga han kaman ku de mana yerenga indalle mine bera ga hakada malikiyyo num bay gara kenya ko indalle mine bera to munya na rantanya na ko khirsem mo gon kina maninya ina akaman jikundi وقد نص المالكية على أن الصبي المميز يؤدب للزجر kusun nebe do kenya gana kiriha bankan di saso kenga na ya kata anda halle kata kenga hokine amma gollen kita anna ho nya ina tallan da gare marna anga ni sular nya na ma kompeni ho ndam minanna ko na ma daruna ha badaruna imme daruna ho ndam minnya e bera ganda to kono anta to kono sirbe ga kiya minni sire goti de gare ko ya kenye ati janga kumba sonona am minni akemma israbura minni ati dolke atana minna nambusi khacha ndiye ita tanja ta busia atala ga ruina kombe ke mi ato kama kana daga sabu sellang inda kwa sa nona nakari tikenji bundi kulle men lagano tanga lemu ku masuliya korea ni kebe go kama sakati ke dingira ya sire ke bare lenka sanka ganna mai kitia kasasa kitin no kunji bitigi lengu min boga be aga kana makai sakatu hay no ko be ke darsu goni allah na otanga na de ke ngai ko ni do allah na kona ko na limto kaga na boga be aga kana ay tunji magi igaro jinu do honundi mata su den ka ho gabe aga gana Allah ni tanganda na ngo ku ngo gallen ko ni kebe go kita Allah na kentu nka wadi mantadi kengo gulle munun giri kara nalli igiri bunne de gollen tayre otoro nen ko bidanga ni tingolli kaga nya kita itiwo gabe adi kenga ntama kay dangina ngai to ko alle mun ka munde ke hoybe ge hatta dunga sebe ge ina ko sanda ko be hayna illa ronadi kenga inta tu imami ne abada inta munde meka lakin alhala mo kanan do kulle mine wa nyana soni kallemme haranda da maka wode ngen na karke hankaman dangan kila jumlatan wa tafsilan do kulle mine ta nyana ndo kulle minen ngana nya samwa o gana to wakille ngoy nay oku inta de benyati o kulle minen ta kenya agana nya so samwa wat kille ngoy nay yere baade o duna no kunjuani o keni biton dakka de re baade o libton ga de duna no kunjuai mbay sene kebe kam de be ke hede an kamar ku min tirni de be ke de idin tirni jamane tanaa maksud jaman tanah ni gadin turun paska kita bidang gumi go anda ka garin ci sunna gumi go ni kira khilla di do kenche babunyi sere anda ga lebine yugoy lebine ke bugi mo onda nyama kan ngai ko san daga garin ci di sunna gumi lebine yugoy ka kenna te girna na nyen kenda ngar de mi sin ko gore wa hige ki nyinge do kenno kanjon den no bunyi fela ni amada bar sunna gumi lebine ke amada bar illa dari sabatin nan dama da bar
akan tina kunya konni nta ho hiddol gaga do yitti hunji gaga do hega hega na re sinu jigindi do yini sun kungara to jukui konne la hunti boy ke ko jukku heti ahli sunna wal jamaa jukku heti ke ke diga men daga ba konno kuma hayre dum en kad jamaanu tananu la gano ali haran cironde idan no ngasiti ke ya kilife ke no kuma ka ni gi don denga idan hanan ni kannan qara